Zdravo svima, dobrodošli na kanal Kuhaj i Peci i u moju malu kuhinju. Danas pripremamo maslanicu, ali iz tave. I neće to biti jedna maslanica, to će biti onoliko komada na koliko podijelite tijesto. Pa eto, vidjet ćemo otprilike da mi može stati ta jedna maslanica u ovu tavu koju sam pripremila. Dakle, ovo je promjer negdje otprilike, ja mislim 20, ne piše, mislim da je 24 cm promjer ove tave, pa ću se prilagođavati tome. Znači, uopšte nije bitno hoćete li praviti malu jufčicu ili će to biti velika jufka, zavisi, opet kažem, od promjera tave. Tava mora da bude jedna od onih koje ne lijepe, dakle ne treba nam nikakav premaz, eventualno ako hoćete kap ulja ili možda mrvicu putera, ali ništa vam u ovom slučaju ne bi trebalo. Zašto? Zato što kada napravimo ove jufke i podijelimo ih, mi ćemo ih razvijati i mazati puterom. Dakle, dobit ćemo jednu vrstu lisnatog tijesta koje će naravno puštati tu svoju masnoću na tavu, naravno neće da gori. Vrlo brzo se pripremaju ove maslanice, tako da moj je savjet da pripremite neposredno prije nego što ćete servirati, prije ručka. Naravno, jufku možete zamijestiti puno ranije, eto čisto da vam kasnije bude lakše razbiti. Pa idemo za poslom. Sada ćemo zamijestiti jufku. Treba nam ovako jedna malo dublja zdjela. Treba nam brašno koje sam izvagala. Sve ćete, pobježe mi mužomlat, sve ćete sastojke imati u opisu videa. Dodajemo so, promiješamo. Dodajemo vodu, topla voda i dodajemo ulje. Sada ćemo fino to da zamijesimo, da to bude jedna fina kompaktna smjesa. Ukoliko vam se lijepi za ruke, pripremite sebi malo brašna sa strane, neće vam to ništa pokvariti. Eto, čisto da vam bude lakše raditi. Evo vidite, kod mene frca na sve strane, još ovolika zdjela. Evo vidite kako smo dobili krasno jedno tijesto i čistu, mislim relativno čistu zdjelu, ali nije umeljana toliko sa strane. Evo vidite, ovo vam dođe kao, nije kao nego jufka za pitu. Dakle, ovo možete sad iskoristiti da dobro odstoji i napraviti pitu od ovoga. Tijesto dobro izradite. Znači, tijesto što više radite s njim, tijesto je bolje. Tako da nemojte da vam bude mrsko ovako. I što se tiče, evo ovo za početnike, znači preporučujem uvijek ove staklene veće zdjele da mijesite tijesto, jufke, bilo šta što mijesite, znači sa brašnom, jer su čuste, jer su visoke i lako se skida sa zidova. Dakle, to je moja preporuka. Sa plastičnim je malo teže raditi, puno se zalijepi okolo, leti ona plastika, nemate zašto uhvatiti, ovo je baš onako fino, čvrsto. Ovu ću kesu iskoristiti da jufku malo pokrijem, da se ne uhvati kora i pokriću čistom krpom. Neka ovo tijesto odstoji pa nekih 15 minuta, pa ćemo onda dalje, taman da počistim ovo što sam uneredila sve. Idemo dalje. Dakle, tijesto je odstajalo. Sklonimo kesicu. Na pobrašnjanu površinu prenesemo tijesto, naravno da se ne bi lijepilo za ruke, uvijek malo brašna i uzdjelu. Eto ga. Sada tijesto treba podijeliti na onoliko loptica koliko hoćete. Evo ja ću ovako prvo popola. Vidimo. Pa ću opet popola. Pa popola, znači, mislim popolovu. Evo, a šćare da nije jednako. Ali šta ću tako ja to odokativnom metodom. Da vidimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maslanica. Sada ćemo svaku od ovih komada, dakle, da pretvorimo u jednu finu okruglu jufčicu.
Ja to vidite ovako, pokupim ovo tijesto sa strana, na sredinu malo ovako u prstićima, uvaljate i evo je odlična. Dakle, sve smo jufke pripremili, sada ćemo da razvijemo. Evo vidite, tanko razvijete. Pogledajte, skoro pa se vidi kroz nju i to vam je otprilike veličina te tave koju ste pripremili. Treba vam malo omekšali puter, ja sam ga malo samo rastopila, mislim da ću trebati još malo. Ovo ćemo premazati. Jako bajagi da još samo malo rastopim puter i to ode u helač. Nakon što ste namazali, zarolate kao pitu. Vidite, malo razvučete i napravite zvrk. To ostavljate sa strane. Idemo sa sljedećom jufkom. Razvijete isto tako jako tanko, namažete, smotate u zvrk. I tako do kraja. Nakon što smo završili i dobili smo, kao što vidite, 8, hajde kažem, jufki, sada ćemo upaliti, dakle, šporet, tavu da se dobro zagrijava. Dok se tava zagrije, mi idemo sa prvom jufkom. Samo malo brašna. I razvijete je sada u veličinu tave. Polako, nemojte previše pritiskati. Vidite ove balončiće? To je sve zbog putera koji će pomoći ovoj jufci da se razabere. Vidite ovdje sve fino. Ne morate vi baš pretanko, može to biti i manje od tave. Nakon što se tava dobro zagrijala, smanjite temperaturu negdje otprilike na pola, zavisi od vašeg šporeta, jufku dodajemo na vruću tavu i pečemo sa obje strane. Sve ćete imati u opisu videa, sve zavisi od vašeg šporeta, od vrste brašna, ali ja mislim da će to ići vrlo brzo i kod vas kao što to ide kod mene. Dakle, peče se sa obje strane da dobije otprilike neku zlatnu boju. Dok se ovo peče, mi razvijamo sljedeću jufku, tako da nema praznog hoda. Evo vidite kako se napuhalo, ne znam da li možete primijetiti kako raste pod prstom. To je otprilike nekih minutu i pol se peklo. Prevrnemo na drugu stranu i pečemo jednako i to je to. Evo vidite kako se puše. Evo vidite sada. Da vidimo je li sa druge strane pečena. Jeste. Fantastična boja, ne treba više. Dakle, sa svake strane otprilike minutu i pol, nemojte previše. Ili ako hoćete, znači evo vidite kako se lista. Možete vi peći na većoj temperaturi, brže ćete ići. Dakle, tu vadimo, stavljamo ovu koju smo već razvili. Isti postupak, dakle ovu sam razvila malo veću, malo je tanja, dakle. Brže će ići. Dakle, sve ovo ponavljate dok ne završite sa svim jufkama. Kao što vidite, vrlo jednostavno. I evo ih. Pogledajte, maslanice su gotove. Evo izvući ću jednu ovako negdje s početka. Evo ovako ova treća. Da vam pokažem. Vidite kako je to mekano. Vidite kako se lista. Pogledajte. Eto. Dakle, vrlo jednostavno za pripremiti. Evo, kao što vidite, umjesite, podijelite, razvijete. Malo putera, ne treba vam uopšte puno. Dakle, vrlo onako jedno zanimljivo jelo da počastite i svoje goste. Uz ovo najbolje ide naravno kajmak i malo suhovine, što ću ja da uradim sada.
Nadam se da vam se ideja sviđa, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!